Kajing ruai sedang kenembar jing ruai lai spa sau puar lai sau ar. Men kepada hautrai jungi Yesus Kristus haswa bansdang ya kemas berkuat ngapdeng subhaya pi iwe ha kini ke Eucharis berkuat jong kesni utrai laja kebaar pun riu kumba kini kesni utrai kalong kesni utrai kebakhadu ha kebangin ya kendu lengba kemas online Ningkong ning shop ngai ngu yo blade try kan rod kabau lari la sumar bad ulai rap ingi habun ba kiliang ban pendep ya kede ke kamram ban sam ya kemas bakhuat ha ki point ki jong blade kabar nga songu kerbang ye father Jacob ibala senran yang iwe nadu basdang jong kemas online hadu kene klipmat kejing ai men sim Bat kham tam kejing pule bha ya ke gospel ke baman ke sengi utrai. Ngai kublai kerpangru ya baro ke sister ki ba lapen bed don burom ya keduan kedupat da karyam ke bed badru ki jing don kam ki ba ha ke Eucharis bakhui ni don kam kila lebha shikade Ngai kublai ru nak benta iba generous ringsai balano senyang nak benta ke jinglut jingsep jong kini ke Eucharis bakhuit ai kublai ye iba ban lingba iba wan shitom nadu shlong ban wan yarap ingi ban penbit penbiang hakikor ke bor nak benta kini kemas bakhuit ai kublai kerpang ye ki kun samla baro ki badon hangni menta ki bom donru rei ki balle shitom wat habdeng uslab kal air ka bejur rei ki kloi ban wan ban practice kani ke ban pau shisha ya ke jing e ke jong phi yo Jesu badon ha ke Eucharis bakhoi ai kublai ye ba Jacob iba shitom nak benta ke sound system wala da ki tier kitar ke jongi kim David dabyang rei ilale shitom ban penbiang kat bala ai kubleiru iba bukatikis iba yai senran ha kimas baper nadu basdang hadu menta
ai ko blai phi baro ki pai ke jong blai ki badwai ha ki ying sem na ka benta jongi badru na ka benta jong phi nginang dwai shu bau blai ta gan rat unia da ya phi baro na uniu khnyang jingpang u covid 19 badru khamtam bangin donno ke jingpen thmai ban i kerpang yu jesu ha ka tin ka jong u ha ka eucharist bad ha ki jingle niam bapher baro tenga khot nga wer phi ko men ko para tungine shimmenta yakni ki eucharist bakhoi da ka jing shit hem ha ka kerteng ukpa badu khon badu men sim bakhoi ka jinga e chung utrai chung I u Jesus Christ bat ka jing I chung u blai lembat ka jingas log chung men sim bakhoi kin don ringkat bat phi baro ringkat bat piru hakani ka singi utrai lajia ka baar phunriu ublai khot weringi iwei bangin nyo kor ya kapang pedeng jong ka jing kala ka bamut to ngin pej yala ka jong ka jing im ngin puson ha ka jing im ka jongi kadno ngila khen kor na em yani kani ka phang ka jing kala ka bamut lani ngidang sa mutlop ha ka jing im ka jongi ngidang pen e donwot ngidang yele presha yo blay bad yala ki hinmen ki para kani kade ka por ha ka ba ngin pan map no na blay ya kilat kilat kitam kiduna ke jongi baro to ngin pendem ha ka bor ka jongu namar udon bad u yo ilut yangi iwe pe iwe ya ki jing duna ka jongi to ngin phai sha u da ka jing shan yes kem ba ukloi ban map ya kilat kilat ki jongi nga phla how play badon bor baro barapi ko men ko para bangala pop sibun e da kiching berkhat bada kitien da kikam bada kiching leklet da kiching le pala chunga da kiching le pala chunga da kiching le pala pakhau e chunga namar kata agar panj maria bakoi kabaya sa kapacity ya kianal berkriu koi pada pi ko men ko para banduai na kabenta chunga ha utrai play chungi ublay badon board baro un isnayangi bad endalama pe ki pop chungi un yalam yangi sha kaching embam chukut amen His name, try to His name, try to His name, yangi. Christ to His name, Christ to His name, Christ to His name, yangi. Try to His name,
ด้วยก็เปลยไตรกันรัดอุบลับเป็นเปายลากบอร์คำตำดากบมาบัดดากบเลอิสเนตัวนังเทกร์หายหังียากจิงอิสเนจงมีตัวรียังงีฮาลากจิงเอบัดตบทีนยังงีฮากเลนทีกบมาบัดกบจินจาร์haban da poi shakari kabala kular da utrai jungi u Jesu Kristu khun jongmi u ba im barbasan sha ringkat bat mi badumen sim bakhu we u play junom la junom Jumpa na kitab USKL nang itu lupa. Utrai ong kumne. Pi ong kejingle jang utrai kamlong ke badai. To syashkor minta ko ying Israel. Hato kejingle janga kamlong ke badai. Hato umde kejingle jang pi kilong ki bomde. Haba uriu hok upai no na ko hok jang u. Bad ule ya ke besniu un sayap na ke benta kata na ke benta ke kam sniu bu ulale un sayap haba uriu sniu upai no na ke besniu ke ba ulale bad ule ya ke badai bad ya ke babha un sapin im yala ke jing im na marba ula pin sngau thu bad ula pai no na boro ki pop ki ba ulale da shisha un im unum yap kaktin jong utrai kasam ke baat pusan kenembar jing ruai nyau spa iwe nyau not iwe
jing pule na ka shithi u Paulus bakhoin syagi Kristen ha Filipi ko para lada don kanu ka jing pensilur hau Kris kanu ka jing ai mensiam na ka jing in kanu ka jing ya selok hau mensiam kanu ka jing sngau mulung bat ka jing sngau lem tu pendap miar ya ka jing kemen jonga da ka bayadon ka ju ka jing mun ka ju ka jing in da ka bayalong ka wei ka mensiam bat ka wei ka jing mot jing perkhan wat le ai da ka jing kwan mentoy ni da ka jing khlew Henry ha ka jing sngaurin tu nyau ya kwei pan ki ba khamba ban ya phi hi tu uwei pa uwei na phi un pen am tang ya ki jing mentoy jong u hi Henry ya ki jing mentoy jong ki wei ru tu don ya ka ni ki jing mut ha pedeng jong phi ka bala don ru ha u Kris Jesu uba la uladon ka jing long blai syam na nyau ba ka jing rangkat bat ublai kalong ka ka ba en kop sarong penban ula pen suda ya ledie da ka ba shim ya ka dur jong umrau balakha ha ka dur ki briu bat ba ula don ha ka jinglong briu ula penrit ya ledie da ka ba kongu hadu ka jingyam halor ka ding penaken nakani ka daw ublay ula kentiu ya u bat ula ai ha u ka kerteng ka ba halor ki kerteng baro baha ka kerteng Jesu ka kho siu baro kan dem krum ka jong ki baha beneng ka jong ki baha kendau bat ka jong ki baha po ka kendau bat manu thuliaj un pla bau Jesu Kris ulong utrai ha ka burom ublay ukpa kaktien jong utrai Ringkat bat piru Kajing bulana ka gospel bakhut katkum u Mateus. Kaburam ami kutu. Ha kada kapor. Ujisu ula ong ha ki lindo ramba bar ki timman kisan jungu paidba. Pik perkat kumna. Uwei ubriya uladan arngut ki kukun. Ulale shawu banikong bat ulaong kokun kiletre mindakas ngi khaka briso wain ula jubab ngamtre Henry Guardian ula babe bat ulaletre nangda uppa uleit shawu ukun baar
bad ula ong kumcu ula jubab ngan late pa Henry shem late uno na kine ki arangut ubalale ya kamon jongupa kila jubab ubanikong te ujisu ulang hakim shisha ngaong hapi ki nongrum kajna bar ki note kinrung hakahima uble hashwa jumpi namar Yohanes Baptist ulawan shapi Bangkdio ya kelindi kahok bat pimsem langit yawu Henry kinonglum kachna bat kinoti kilangit yawu pipat wat yenda pilayo yaka pimsem kilak kabamut hadien kata bat ngait yawu ka gospel jangutrai Kajiro eme ku Chris. Kohenmen kepara hautrai jungi Jesus Christ hakini kesingi utrai laidia kabaar punriu ublei ukhot uwer iet yangi bangin puson bat imsngi shapang kajing koridor jong kajing kela kabamut shapang kajing koridor jong kajing kela kabamut ngi kibriu baro ngi don la ki jong kijing duna kijing bakla ha kerkom perkhat perdain ha ka kren ka khana ha ka bam ka di ka im ka sa bat ka tre ka kta kini kijing duna kijing bakla kikta ya kijing adei jongi batla ublei ukpa unong seng unong penman ya ki e baro batru yala ki hinmen ki para ublei ukmen bat udaya ap khmi lenti yangi ban kelano na kejing bakla baro sha kejing im kababha tongin ya puson menta ya kini kepang pedeng kajing koridor jong kajing kela kabamut na kaktin ublei bala penyat da kabalang Katolik hasatlak kapertai hakaritiniam jong kasngi utrai laidia kabaar pun riu kabenta kabaningkong tongin bu ya kajing keli ya ladi bad ya kiweiru balai ngidon kam ban kela bamut ha ka gospel katkum Matthews kalenong kaba arpuai kadkhot kaba arphopra hadu kabalai puar nilayo snow ya kaparshi kaba ujisu ulakren ha kirang ba lingdo bat kistat ain kit sadusi ha kaba ukwa badukmi lenti bakin kala kaba mud da kaba ukren shapang ukpa bat arngud kikhun bat ukpa ulakhot ya ukhun baningkong ko khun khile tre ha kabri so wine bat ukhun wong ngam tre banlet rehadin pat endau la perkhat sani bha ula ong ba em ngadei ban ko ngu ye ipa klempep bat ngadei ban lej ban tre bat ula lej dan ta hadin kata ukpa ula lej cha ukhun baar ula bu ya keju kejengkeli bat ula khot ye u ong ko khun khile tre ha kabri so wine bat ula ong topa ngan lej henrei hakari kaparsiu jisu ong ba uta ukhun baar umlej kumta ujisu labu ya kejingkeli unona kini balale ya kamon kajong ukpa ti kebadon hangta kila ong ubaningkong tiang ini ngi suthu shai ba kadno kejing koridor shisha jong kejing kela kabamut walada ha kejing im kabaningkong kajongi ngila banle bakla henrei ladangi perkhat sani bha bat ngi kalano kejing im na kejing sniu sha kejing bha kata kala pensku bha yo blei
bat kata ke babin sobha ya ki parlok parajor ke jongi bat ngilale ya kamon ke jong ublei ti ngidon kam ban kala ke bamut namar babun sin ha gijing em ke jongi ngimle ya kamon ke jong ublei but u Francis de Sales bakhoi ha ka kot ke jong u ke bala ai kerteng ke introduction to the devout life ula tho hang tu ba haba ngimle ya kamon ka jong ublei ngila kelalong kinong le pop ngila le yala ke jong kamon bat ka jing le ka jongi yala ke jong kamon bat ka yalam ngi sha ke jing jot bat sha ka pop ti barabor haba ngimle ya kamon ka jong ublei ngile ya kamon la jong ka yalam ngi sha ka pop ublei kwa ya ke bri baro ban trei ha kabri so wine ka jong u kani kadai kamon lani ka jingkwa ka jong ublei hatu la nem babaro kabri kan trei ha kabri so wine ka jong ublei kumno pi perkhat la nem babaro kin leit long lingdo ke leit long sister leit long katikis leit long rang ba balang bat kum ta ter tang ki ban trei ha kabri so wine ka jong ublei ne kamut ayu kani hawa ublei ukhot lani kani ka parsi ka khot ko khun khile tre ha ke bris wine kani kam theu tang ye ke ban tre ha ke bris wine ka jong ublei henry kani ka theu ko men ko para ya ke jing khot ka jong ublei ha ka balang katolik ban rung ha ka balang katolik ngidon kam ban rung ban leit sak ni ke bri so wine ke jong ublei henry endang ngilalong ki kun kristan ngila bandon hakno kuno kakerdan ban long officer kakerdan ban long nong rep kakerdan ban long nong hikai bat kum ta terter henry hakni ki kam baro ngidei ban le ya ka mon jong no ngidei ban le ya ka mon ke jong ublei ukpa jongi wat hakijing pule ke jongi ke bangidang long ki khna pule ngide ban le barabor ya kamon ka jong ublei kadai kani kata gijing khot ka ba ublei wong kho khun khile trei ha ka bris wine klempep ka ktin ublei ka khot ka wer yangi but kani gijing khot ka long ka bayar hadu kata katam ban im ha ka jing im kat kum ka jing hikai ka jong ujisu sisin bangila rung hakani ka briso wine hakani ka jing khot ka jong ublei sisin bangila long ki khun kristan ngide ban sha yalam ha ka jing hikai ka jong ujisu bat ngilap ba ki jing hikai ka jong ujisu kimlong ki babakla kilong ki badai hadu kata namar ba ki jing hikai ka jong ujisu lakan thuplang ha ki nyautli ki risot blei bat katkum uba snenglem e kurba hakakot jong u kabala ai kerteng nyautli kri shot blei hapdeng u nyautrep ki nyautli kri shot blei de ki nyautli ki sakramen ki jing hikai ki jong jisu baro kala urlong ha ki jing im ki jongi ban wan ra ye ki jing penthmai ban wan ra ye ki jing kala ka bamut ha ka ba ujisu ula sengge ki nyautli ki sakramen ban aengi ya ke jing im ka ban pen ya dei biang ya kata ka bangila duno ya ke jing dei ka bat ublei da ka ba uwanra ya ke ni ki nyautli ki sakramen ngitip shai nadu ka sakramen jong ka baptisma terter hadu ka sakramen jong ka jing kentiu kurim kine baro ki khot ki weringi bangin ngam ya kata ke jing jeliu jong ke jing im kristan bat ngin yo ya kata ke jing e ki ba kordor na ke benta ki bompat long kristan pade kene ke jing khot ke jong ublei ban wan trei ha ke bri so wan ke jong u kamut kumni habang la yo snow ya ke jing khot ke jong ublei ban long kristan no henrei ngam pat snow tre le kadai ban perkhat sani bha bat ban pen babe yanga lene yapi nangta
ngin salet long Kristano Shisndon Reverend Dr. S. Ignacy Mutu uling do soble na gejingas log Jesuit hakakot jong u kabala ai kerteng values for life ula tho hakis lalai pun riu bat lai pun yo kumni kajing perkhat sani bha kalong kajing bishar babha kadai karukom perkhat kajabing kabapen ya khlat ya kababha bat kabasniu kabala panyarap yangi ban kenria no na ka jing bom koridor sa ka jing long bakordor kabor jong kajabing kadon ya kata kabor ban pen kenria no yangi na ka jing long bom long koridor sa ki jing long ki ba koridor namar kata ngidei ban pendon kam ya kabor jabing ka jongi ba ka jing im da ka jing hikai jong Jesu Christ ka kham koridor ban ya ka jing im jong ki weipat ki jaj jing hikai nadu ki men barim baja badru ki wei ki jing hikai ki bayalam yangi sa ka jing bom koridor jong ka jing im yaro you try ki briu jong ka ne ki juk ki don kam ban kala bamut na ki e na kawe ka juk sa kawe ka juk ka don ka jing ya per ha ka juk jong unowa mendai don ka jing ya per ha ka juk jong Abraham don ka jing ya per ha ka juk jong u Jesu kat bau dang im ha kene ka berthei don ka jing ya per ha kene ka juk jong i mentang i don kam ban kela bamut na ki e kat kum usoblei Johnny Epen SDB hakakot ka jong u ki samla bat ka ktin ublei ki briu jong kane ka juk ki don kam ban kelano na ki jing sang surok na ka culture jing penduna khun na ka jing sinsar dusmon na ka sang kama bat na ki kam ijli tam jong kane ka perthei na ka jing penyabriu kane ke jing penyabriu ka kentupru omdei ka jing esok ka jing adat nre kade ka jing penyap ya ki khun ha ka khapo ka bangi khoda kitin pareng ka abortion bat ki wei nang ta karyam ka bet klem akor ki media iutung kum ki film jaklia ki dur jaklia ka pop klim nang ta klem tip rain klem tip rem bat kum ta terter en dia ayu yangi ladangi kala bamut ngin sayo ya kini ki jing ai harum kabaning kong ngin sayo ya ka jing im ha ka kitab jong Ezekiel no yutulupa kelenong ka ba khat pra ka khot ka ba ar phusan ter hadu ka ba ar phu pra kham tam e habangi pule ki di khot ki ba ar phu nyo bat ar phu pra ngios ngo pakaktin ka jong blei ka ong kum ni haba urius niu wi no ban le pap bat ule ya ka badai bat ka babha upen im yala ka jing im ula sngo thu yala ka jing le bat ula ino no ban le pap kumta un om yap henrei un ya im yaro yo try te ka jing ai ka ba koridor kaba ningkong ni shap ngin yo habang ino no ya jing im basniu ka jungi kalong ngin sayo ya jing im namar kata habangi kala ka bamut ngiyo ya jing im om ya jing yap u ei ubam kwa ban im baro ki kwa ban im slam henre ngimla ban im junom ha kane ke berthei kane ke de ke jing shisha kane ke jing kwa jungi ban im slam kathau ya ke jing im bam chukut habneng ban yo ya ke jing im bam chukut ngi don kam ban kala ka bamut na ka basniu sha ka babha ti kani ko men ko para kade kata ka jing koridor jong ka jing kala ka bamut
En sadon jingkemen ke bakrau habneng kani kedi jinga ke bakrau en sadon ke jingkemen ke bakrau habneng ha ko gospel kat kum Lukas ke lenong ke bakatsan ke dekot ke ba henyau ujisu ukren shai ba sapang ke jingkordo jong ke jingkela ke ba mut ha ke ba uong kumne ha ke kentin ke jong u ha ke ju kurkom na ong hapi en don ke jingkemen ke ba kham krau habneng ya unong pop ubakla ke ba mut banya ki khandai pho khandai ngut ki bom don kam ban kala ke ba mut kani ke jingkau jong Jesu ka ai jingkemen sikadei ya ki nong pop ki bala du jingkemen ha ka jing im ka jongki kabalai ki angel ublei ki ashat kemen ha kani ke ju hi ka gospel kalenong ka bakhat san re ka dekhot ka ba supo u Jesu la ong biang ha ka ju ka kom ngai athu ya phi baki angel ublei ki ashat kemen ya we unong pop ubakla ka bamud yaro yo try yaro yo try yaro yo try kata kamut habadon mano bakla ka bamud ka donut ka jong ublei ka shat kemen bat ki angel ke badon saudong ke jong ublei makiru ki shat kemen te haba ka khet ke jong ublei ka shat kemen jayu ka don ka jing pen thamai ka perthei baro ka we habadon hangno ka jing kla ka bamut la de tang iwe la ne katno tam lele habadon khambun ngut ki ban kla ka bamut tingila sotho ko men ko para ba ka jing kla ka bamut ko long ka bakor dor hadu kata tingin bu sa ka we ka jing kli kumno ngin kla bamut kumno ngin kla ka bamut u Paulus bakhoi jage siti jongu sakhi Kristan ha Filipi kalenong ka baar ka dekhot ka ba iwe hadu ka ba khadwe ula tho sapang ka jing kordon jong ka jing sngorit ha ka jing sngorit to khenya lade baki we ki kham krau banya phi uda ai ka nuksai ka jing sngorit u Jesu ka jing pen rit ka jong u Jesu yalade kat ka jing krau Jesu om don su bala banjob om don su bala bani nujor ha kani ka berthei henry ula pen rit yaladi da ka bawan sha ka berthei ha ka dur jong ki senrang briu ula pen rit yaladi hadu banda kongu bansa yap thatrong halor ka dingpna na ka ni ka daw ublei ula kan tiu ya u bat ula ai hau ya ka kerteng ka bahalor ki kerteng baro kumta ha ka kerteng jong Jesu ka khosiu baro kan demkrup ka jong ki ba habneng ka jong ki ba ha ka khndo bat ka jong ki ba hapo khndo bat manu thlid un pla na ka benta ka burom ublei ukpa ba Jesu Christ ulong ukandra namar kata khnang bangin dubla ban kala ka bamud ngi don kam ya ka mensim jong ka jing surit ngi hapan pen rit ya ladi ha khamat ublei bat ha khamat jong ki himen ki para ki jongi ublei un sa ai hangi ya ki jinga bangin lech pla ya ki pop how no lingdo catholic bat ublei dagijing bon mensim jong u un samap bat usaken tiu yangi shaka wei pat ka kerdan bat kata kalong ka kerdan jong ka jing long ri khoi kani konmen ko para haman bang lech shaka khet jong ka snduk jing pla to kan mau konmen ko para bangi kiu ha ka kerdan jong ka jing long ri khoi bat habangin ne hakata jong ka jing shapan khoi je kilat ka jongi hadu ka jing yap ka jongi klem don jing artatin ngin salong kiri khoi kane kade kata ka jing kordor ka bakrau ka ba ublei waila jingi bangin kelano na ka basniu sha ka babham u Francis de Sales bakhoi hakakot ka jong u introduction to the devout life ula tho kumni ban kier na ki pop phi dei ban perkhat ye ki pop jong phi nadu ba philas dang le hadu menta bat phin salap
bagi pop jongpi ki khambun ban yu nyukli jongpi nang ta pade pidei ban le kumno haba philas ngothu ya ki jing bun jong ki pop ki jongpi to ai tino ya lade shakamon ba jwat ba bha jongpi ba to raikut no sisendon ban kelabhano kani kede karukom kabangi de ban kela kabamud nadu kadonut ki jimut ki jim berkhat teu blai un sapen long rekuit yangi tongin duai kon men kapara bangin nyokor sisa ya ke jingkla kabamud tongin nyokor ya ke sakramen jong ke jing penyesuk lane ke sakramen jong ke jingkla kabamud batongin be ya ka kenang bangin nom du ya ne ke kerdan jong ke jing long rekuit enyaro yo Jesus Christ Junam la junam. Amen. Ka number jing ruai lai spa nriu poway lai nriu iway Tongin ya kerpat yo blai ukpa jongi ubakwa bangin don bat u si junom Nagabantao kapa buku jengi upo Francis u Bishop jengi u Victor Lingdo bat ki katekis baki briu balapan kamti ha ka jing sumar jengki kindup shem ba maki kele shilenter banyelam yaki syaka jing penim ngi kerpat jeme kutrai ni kerpat jumi kotrai Nagbanta kani karempe Kristan jengi ba dakabaklet yala ki jing mentoy lajong ngindup kit kia lenter nakabanta ka jing pha jong karempe jengi ngi kerpat jeme kutrai ni kerpat jumi kotrai Nagabanta iway pa iway nangi banginam sya yalam yalade daka jing sarong pansngew bangi kam halor yakiway pat ngi kerpat jeme kutrai ni kerpat jumi kotrai Nagabanta ki briu ki balasyam jingjar na kano kadaw bakin am artatin ya ka jing ij ublay bat ka jingkit kia jong u nakabanta jongki ngi kerpat jeme kutrai ni kerpat jumi kotrai Nagabanta ki briu baro bakin dup ong haoy ya ka jingkot ublay ban kala ka bamud
Ngi kerpa jeme kutrai. Ngi kerpa jemi kutrai. Kokpa ai bakunuk sa jong ukun jong mi u Jesu kan dup yalam mengi ban pendem da ke jingkmen ha kamon jong mi silenter bad ban sakri yala ke hinmen ke para ha karempe kumba ulai sakri ya ke briu baro mau uba im bad basensa junom la junom. Amen. Kanambar jirwai lai spa prapusan lai prasan. Tuduai kepara bagi jingkenya jonga badjong pi kan long kebab diang hun hau blei upa bedon bor baro. Tu tran diang jingna di jongpi. Nak bentar kurang keceng jong u Kejimentoi yang pada balang kuit beroi. Ko blei kok pa basbun bad ba isnei to pediang hun ya kejing terwa kenya jongi. Ai ba kan kelalong ke umpoliu ke bakar soy ya ke jingker khu jongmi halor ke ying kisem bat ha ke balang jongi ngipan ya kini dau ukris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkat bat pi Rengkat papiru. Kentu ya laki donu Ni kentu laki syautra. tungin yai nguyu try kan rod oblay jongi dan bor barobat ke play pam cukur kasong hok penginai nguyami man ke porbat man ke jaga dau Yesus Kristus utrai jongi mela thau ki baro ki porbat ki ayom ki kongu ya ki ain jong mi henry mela jid ban thau yo briu hagdu jong mi hi bad mela bu ya u halor ki jing thau baro kum unong pe jong mi halor ka berte ka mariang
Lengbau uji sukris ngia ro ye ki kam pla jong kabor bat ke jing start jong mi ngia ro ye mi atrai lem bat ki kenhun angel bat ngia solang ha ke jing ruai kemen jong ki da kaba ngi ya pen benar. Da shisha milong bakhoid katrai katme jong kajing khoid baro namar katang ikarpat jami to pen khoid pen kentang ye kini gijin terwa jongi da ka bapha yo men sim jong mi kum ka jer halo jongki ba kenduk kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukrist Hakapor baladino ya u badala kamon sngobaham ula pedeng ya ke jingsha shitom ula shimyo kupu badda kabaingu yami ula kedia ya u badula ai hala kisunran uong to shim batobam nakani pi baro namar kani kalong kamet jonga ye kaba NIT na kabenta jong pi Hagaju korukom indalala yabam ula shim yakakuri badda kabaingu biang yami ula ai yaka hala kisenran uong to shim batodi nakani pi baro namar kani kalong kakuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai badbam jukut yakaba en penmi na kabenta jong pi badjong ki babun yakaban map yakipop tole yakani banken mau yanga kajing maya jong kajing ye
namar kata ngi ke bapen menta ya ke jing ya bat ke jimi pat jong u ngi terwa hami ko trai yo pu jong ke jing em bat ya ke khuri jong ke jing pen em ngi dai ngu aidem namar melanyo yang ngi ke babet ban yeng hakmat jong mi bat ban shakri yami da ke bas ngoret ngi kerpat yami bangi ke bayo benta hakamet bet ke snam ukris ngin long ke balapan teli ka we da umen siem bakoi Token mau kotraya ke balang jome kabala preng hasat la ke prathe bad to pinjanaya ka ka jingit renggat baru Francis pa bakur jongi o Wicklinda Bishop jongi bad bar kilinda token mau lamri argument ki parashin rang bad kindai ki balayo ti ya ka ba karman ya ka jimi pat pare bar ke bala klat no ha ka jing sne jome to priyang ya ki sa ka jing sai ha ka bad jome तो इसने आंगी बार निकरपार यामे नंग बरंगाट बाट कमरे तेसोरी बाकोट कागमी जंगबले कि अपोस्टल बाकोट बाट बार क्रियाकोट कि बाला पिंस नो बायामे पतंग ला पतंग गिंदुप लोंग कि बाबित बनो बिंदलम हा का जिंगिम बाब जुकुट बाट बगिनियारो बाट पिंडबरोम यामे टाउकुन जमे ओ जिसु क्रिस्ट da u lambat u bad ha u kan long hamiu bleuk pa badon bor ha gijing along ka we jong men sim baku ba ro ka buram bat ka jing ya ro ju nom la ju nom kumbala hukum yang i dau nong penim bat kumbala hika yang i da kaktin blay nginut pan on kuk pachong iu pahame kan long kabakui kaketeng jong di kerpat ko try na kijing sniu baro ha kijing sbon chong mi try jing suk jing sai na ki sngi chongi knang bada kijing arab kijing isne chong mi in light barabo na kapo bad ngin yo jing ada na kijing jinjar baro mi lentia kijing kermen bakhu bad kijing wan pat jong nong pnim chongi O Jesus Christ, Namar ka jome long kahi
Utrai Jesu Christ mi balaonga ki apostol jomi ka jingsuk nga I happy ka jingsuk jonga nga I happy wat peji ki pop jongi Henry ka jingye jong kabalang jongmi bad ha ka jings bun jongmi to I haka ya ka jingsuk bat ka jingye tli ka we ka kum ka mon jongmi mami ba im ba bansha Junom la Junom. Amen. Ka jingsuk jong utrai kan don braboring kat bat pi. Ring kat bat piru. Tongen ya terwai ya ka jingsuk ka jong utrai iwe ha iwe pat. Hakmi ukun lang broad jong ublay, hakmi ubakidno yakipop jong kapertay, suk mangi kibala syakot bacawer, syakajing kawai jong ukun lang broad. Hukun ran amlong siyang hok memeran rung ko ying jonga. Ray siyong titing nagsim jonga kasakiyang. Gamit kasnam Chris kanyalam ni siya kaching impam chuko. Amen. Pen love,
jing is pun ba jing is name nam tan shu đi qua jing đi lo jing in nam mi la te se da nga na po mau sia mi pen dap shon ya ka ku ri jonga mi pen dap shon ya ka ku ri jonga atrai lamingan shen agi parai ase agi jing train ajin slow jing jaja jing ya kukana me benda pen yang na atrai naga jing spun ba jing is name nam kan shu đi qua jing đi yo jing na mi la te se na nga na po mau sia ni pen dap shon ya ka ku ri jonga ni pen dap shon ya ka ku ri jonga ko try Jesu ngi dab dag jing songu yami ba meyai khot yangi ban kala ka bamut leng ba ka tin ba kor dor ka jongmi ka ba ngi la yo sngo na ga jing pule ka baning kong ka jing pule ka ba ar bat ka namar ba melawan hapo donut ka jongi mela it ala ka jong ka met bat ala ka jong ka snam da ka ba me sha knya byang sa shisien ha ka eucharist ba khoi ban long jing bam bat jing di na ka benta jongi iwe pa iwe kat no ngi long ke ba don bok ko try Jesu ha kini ka por jong ka lockdown hanre ngi la bani shimbenta ya kini ka jing maya ka ba kraw ban ai jing im yangi iwe pa iwe ko try Jesu ba e ngi duai kerpang na ka benta ka jing pentmai ka pertai baro ka we ai ba ke bri baro kin shim ya kini ka khlam COVID-19 kum ka jing pentmai ya kerkom im ka jongi ki briu ka jing pentmai ya ka pertai ka mariang ka jing khod sha ka jing sup ka jing san ya kri baro ngi duai ko try Jesu ba men ker khu ka do ya ki bapang ki bashitom baro bakin sedang ban yo madno ya ka jing koi ki jing khia ha ka gerteng ba thiang tam jongmi u Jesu Christ u nong pen em jongi ngi duai ru ko try Jesu ba men ker khu ka do ya ki bala im ha ka jing em jong ka jing bakla bakin inono ya ki pop ke jong ki baro batkin phaino shami ngin duai ru na ka benta ki bompat long Kristan bakin nompen e do nut shu kum kiri hendai harish yap kum upharo hendai bat kum ki stat ain bat ki sadusi ki bahandai ki le presha yami Andrei ko try Jesu ai bar ka jing ep ka jing ai khot ka jome kin kala long no ki Kristan banjo mat ya ka ta ka jing e
bandan shisha ke jingi ya kemen ke jingi shat kemen habneng badru ke jing pentemai ya ke bertai baro kawe ni pan ya kini lemba ukris utrai jongi kohan men kepara tungin ngam susu ya ke jimaya jong ke jing koridor jong ke Eucharis bakut ke jing kenya ke bau Jesu la kenya ya ladi da ke ba ngeniashim ya ke sla ke ba shispa ndriu posan ba shispa ndriu pu ndriu Komen sim ukris topen kuit yana Komet ukris topen im yana Kusnam ukris topen dep yana Ku nakrung ukris tosai yana Ku jisha leben ukris topen klai yana Ku jisu babha kishashor yana Apo kijimong tomi tuai ngandri Wasya yana banan krano nami Naulong shun baman tudai yana Hatmir kejiyap tukot yana Batu ong bangan shemi Baringkat berkiri kujomi Nantup yiro yemi Junom la junom Amen Hakmi kujisu babha batiang tam Kadem krok hakmat jomi Bada kejing kram bersirhan Jong kemensim jonga Aduai bekerpat yemi Bemension hakedoru jonga Yakijing snow peim jong kejingen Kejing kermen bekejingi Ringkat bekejing kuslai besisya Nakabenta kipop Bat kamon baskem banle bhano Kat bahapo ladehi Bekejingi bejeliu Bat kejing kuslai mensim Ngayat puson kita kisan keli Kijing mong bekodor tam Dakabat kenai kitu kiktin Tiba dabin Nangitu lupa Selembak lakren Jepang jongmi O Jisu Bapa, kila sami ikti bagi kita jonga, kila nyawi kishin jonga baro. Om day kitu ki baong hanga try ki bandrung ha ki himabneng henrei kitu ki bale ya kamon ukpa jonga uba habneng tungin ya duai kokpa ai baka Eucharis kabangila leniam kan kentu yangi ban pendem da kejingkemen ha kamon chongmi da kaba pertu ya kenuk sau kun chongmi u Jesu uba menta kasngi u kelalong biang u sakri jongi ha keni kejing leniam kenang ban yalam yangi sha kejing pen im mau ba im berbasen syar badmi junom la junom Utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru Ublay badan bor baro un kerku kerdo ya pi Ukpa badukun badu mensim bakun Amen Toya letsuk ya ro yu trai da ka jing im jong pi Isngu yau blay Satla pertai Waya royu trayu blay Uba ko uba donno Alleluia Si baduna ya royu trayu
ben real satla perthei Vaya royu trayu blei Uba uba donna Alleluia Ol rod lang ya royu trai Alleluia Per em tempang ya royu trai Alleluia Trai ben real satla perthei Vaya royu trayu blei Uba donna Alleluia Kaburam hau pa barukun baram sim bakut kumba kalong ba meningkong kum ju mentar bara bor jam la janam amen Kodanur bakut tamu Jisu Tuis nei Komaria kasim ka jingsu Tuduai na kabantawji har teu pau kun sim bakut amen Anyiro yau Jisu Christ Junam la junam amen